नमस्कार। वर्तमान आम आसी पहुँचीचु मयूरभंज जिलार खुंटा ब्लॉक अंतर्गत बासुपीठा ग्राम पंचायतर तालकुंडा ग्राम से तालकुंडा ग्रामर जड़े वरिष्ठ नागरिक अवसरप्राप्त शिक्षक श्रीजुक्त नागेश्वर महांतर बासभवन रे श्रीजुक्त नागेश्वर महांत जड़े उत्सर्गीकृत आदर्श शिक्षक सी निकटरे अवसर ग्रहण करिवा परे एबे 80 वर्ष रे पदार्पण करिसंती। आओ तांकर जीवनर सबुठु बड़ उपलब्धि है जे वर्तमान 80 वर्ष बयस से सुस्थ सबल अछंती, निज काम को निजे करि पारुछंती एवं से समय पाइले सामाजिक काम रे मध्य से संपृक्ति अछंती। आसंतो आमे तांको पाखरो टिके तांकर छात्र जीवनर परिचय नवा किभली भावरे से पाठ पढ़ुथिले एवं तांकर पारिवारिक पृष्ठभूमि कौन से प्रसंग रे से कहबे। मौसा वर्तमान मु अनुरोध करिवे नागेश्वर महांत को से तांकर निज टिक परिचय रखिवे। नागेश्वर महंत नाम को लालमोहन महंत मार ना होची पानो महंत पानमणि महंत। अच्छा आपण पाठ केउंठी पढुथिले? पाठ आमे बाजपतारे पढुथिले एमकेसी हाई स्कूल रे। एमकेसी हाई स्कूल छात्र आपण? एमकेसी हाई स्कूल अनेक बहुत बड़ बड़ छात्र माने पाठ पढ़ी कि विभिन्न पद पदवी अच्छा जाओ आपण एत बड़ हाई स्कूल पढ़ार सुजोग आप सौभाग्य पाई। आपण यूपी स्कूल केउंठी पढ़ी? यूपी स्कूल बासीपीठा रे। बासीपीठा रे माने सेते बेला तालकुंडा रे यूपी स्कूल नथिला? किछि स्कूल थिला रे। किछि स्कूल नथिला। अच्छा आपण गर छात्र जीवन जेतेबेले आपण पाठ पढ़ुथिले सेतेबेले का परिस्थिति परिवेश किमदिका थिला? छात्र जीवन रे सेतेबेले तो एते लोकजन नहीं हैं एते पिला भी नहीं पिलापिली भी सेमती नहीं कि से पाठ भी पढ़ु नथिले। आमे सब केते जन लोक जाइकरी आमे पाठ पढ़ले हाई स्कूल रे जाइकरी। सेतेबेले हाई स्कूल रे पाठ पढ़िबा एटा गोटे बहुत मर्यादार कथा थिला। जणे केही जदि मैट्रिक पास करूथिले खबर कागज रे सेमनको नाम बाहरुथला एवं सेमाने समाजर सबुठु उच्च शिक्षित बोली प्रमाणित होउथिले। मैट्रिक पास करिबा सेटा सेमानको जीवनर गोटे बहुत गौरवर विषय थिला। अच्छा आपण माने केते भाई? आमे 4 भाई। तांको नाम कोंतो? जोगेश्वर महंत आज्ञा, नागेश्वर महंत आज्ञा, आ जलेश्वर महंत आज्ञा, आ परमेश्वर महंत। से 4 भाई सारा वर्तमान अछंती? नहीं से माने केही नांती मु एका नागेश्वर मु अछि। अच्छा आपनकर पिला मान को विषय टी कोंतो? पिला हमर बड़पुर हूँ सरोज महंत। से कौन करती? से फार्मासीस्ट करती। अच्छा कोचिंडे। अच्छा हाँ आ तल पुआटा हाई स्कूल मास्टर से नाम कौन? रंजन कुमार महंत। हाँ आ झियो? झियो है लिली मणि महंत से मिस्ट्रेस अच्छी। आपणकर जो सान भाई परमेश्वर महंत थिले वास्तव से परमेश्वर महंतर निकट में देहांत आपण तांको विषय टे दुई पद कहतु। से मोर सान भाई आ से माने जन मास्टर से तालकुंडा भी थिला। तालकुंडा से थिला तार से मु चारिपटे घुरुली मु प्राइमरी थी तो से मैंने प्राइवेट थे यही रकम। से गोटे से भी मास्टर जे भल मास्टर थिला से भी बहुत भल मास्टर। हाँ अच्छा हाँ बहुत भल कथा आपन कहले से जन बहुत भल मास्टर थिला। आपन सान भाई हिसाब रे नहीं नहीं सी आपन को सान भाई हिसाब रे आपन ताको यथेष्ट स्नेह श्रद्धा देकी कोड़े काखे की बड़ करथिले आपन को आगरू सी माने चली गले सेटा आपन को बहुत मन रे दुख देइछि। बहुत दुख। अच्छा आपन तांकर मेमोरी रे तांकर स्मृति रे गछ लगे दी छंती? हाँ हम लगे दी छी। हाँ हाँ बहुत भल काम करिसंती।
ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯେଉଁ ଅବସର ପରେ ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସମାଜର ଜଣେ ମାନେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ହଁ 80 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ହଁ ତେଣୁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଅଛନ୍ତି ହଁ ତାର ମାନେ ତାର କାରଣ କ'ଣ? ଆମେ ଟିକେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରେ ହଁ ଆଉ ଚାଲି ବୁଲେ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଜ୍ଞା ଏଇରକମ ହେଇକି ଦେହଟା ଭଲ ରହୁଛି। ହଁ ଆପଣ ଖାଇବା ପିଇବା ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଖାଇବା ପିଇବା ଖାଇବା ପିଇବା କି ସେ ଯେମିତି ଖାଉଛେ ସେମିତି ଖାଉଛେ। ହଁ ସେ ଭାତ ଡାଲି ଏଇଗା ଆଉ ମାଛ ମାଂସ ଏତେ ଖାଏନି କିଛି ନାହିଁ। ହଁ ଏଇ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ହଁ ଆଜି ଆମେ ଆସି ଏଇ ତାଳକୋଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷକ ଯିଏ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବ୍ୟାପୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ତ ସେ ଅବସର ନେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସାମାଜିକ କାମରେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି ହେଉଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ 3ଟି ସନ୍ତାନ 2 ପୁଅକୁ ସେ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବଡ଼ ପୁଅ ସରୋଜ କୁମାର ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଚିଣ୍ଡାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ମନୋରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତ ଯିଏକି ଆମର ଜଣେ ହାଇସ୍କୁଲର ସେ ଜଣେ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବଡ଼ ଝିଅ ଲିଲିମା ମହାନ୍ତ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ମୋଟାମୋଟି 3ଟି ଛୁଆକୁ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ମଣିଷ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ନେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ ସାନ ପୁଅ ଥିଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଥିଲା ସିଏ କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ହେଲା ମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଆଉ 3 ପୁଅରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ପୁଅ ନାହାନ୍ତି ଆଉ 2 ପୁଅ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ 2 ପୁଅ ସାରା ଏବଂ ଯିଏ ମରିଗଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ମାନେ ସାମାଜିକ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଭାବରେ ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେଟିକା ଆମର ବହୁତ ଜରୁରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ବୁଝିଲେ ନା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଘରେ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଦେଖିବେ ଯାଆନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅସୁସ୍ଥ କିଛି ନା କିଛି ବେମାରରେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ କିନ୍ତୁ ଆପଣ 80 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବି ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଅଛନ୍ତି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଅଛନ୍ତି କର୍ମପ୍ରବଣ ଅଛନ୍ତି। ତାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଦୈନିକ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା। ଆପଣ ରାତିରେ କେତେବେଳେ ଶୋଇ ଉଠନ୍ତି? ରାତିରେ ଆମେ 5ଟା ବେଳକୁ ଉଠିଯାଏ ସକାଳ। ହଁ ସକାଳ 5ଟାରେ। ଆଉ ରାତିରେ ଶୁଅନ୍ତି କେତେବେଳେ? ଶୋଇଲା ବେଳେ ଏଇ 7ଟା 8ଟା ବେଳେ ଆମେ ଶୋଉଛେ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ମୋଟାମୋଟି ଯେଉଁ ଆମର କଥାରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଅଛି ଷୋଳ ଶୋଇଯେ ଷୋଳ ଉଠେ ଜ୍ଞାନ ମାନ ବିଦ୍ୟା ତାପଦେ ଲୋଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପଦର ସେମାନେ ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି। ଇଂଲିଶ ଲୋକମାନେ ବି କହିଯାଇଛନ୍ତି ଏୟାର୍ଲି ଟୁ ବେଡ୍ ଏୟାର୍ଲି ଟୁ ରାଇଜ୍ ମେକ୍ସ ଏ ମ୍ୟାନ୍ ହେଲ୍ଦି ୱେଲ୍ଦି ଆଣ୍ଡ ୱାଇଜ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ ଆପଣ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଅଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ମୋ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଆକାଶ ବାହିନୀରେ ଜଣେ ଅଫିସର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଏଠି ଆମର ଏଇ ଗାଁର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମହାନ୍ତ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଦେଉଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।